বিজেপি ni পক্ষর খারাপ খা 30 নিমিষিং 30 পো তারপরে ও বিকাশ দেববর্মা মন্ত্রী কিসা কব বকাই সাও 28 নিমিষিং 30 বই আমি সরকারে নম্বর কবর ফি পাগলা রহি দেখাই আর খাখায়ো বিনিমা বড় বাফু আমা বুসাক না আবন বারে বকবর পাগলা সাগলা কক সামা খানাই দিবা আমি ওর থাঙ্কা আমি রামচন্দ্রকে থাঙ্কা ও মুসাবুর আনো বুয়া কম সিকা গুয়া নকা সাজেকা আমি মানজা থাকে বা খারমন খানাদলে ব এই লো বঙ্গ কেটে কেসে কখন খা চুং 12 তারিখনি পরেব जों जुदि रेजाल्ट 17 तारिखनि माने परेब संख्या गरिष्ठनि उपর जुदि जों 21 হইতে जों 23 तारिख मानाने चिन आशा दंग 21 বা 23 টা মানে जों एडिशन क्षमता फाइकाखाय सिनि पार्टी चिकन सांगै मानो रिजनल पार्टी मान आंचलिक पार्टी मानो কিন্তু 2028 और दिल्ली वो क्षमता तो नहीं त्रिपुरा क्षमता तो नहीं बीजेपी ने चिंग मुसारी ना गौन मुसारी ना बीजेपी 8 बছর त्रिपुरा राज्य क्षमता तो नो दिल्ली वो क्षमता त्रिपुरा राज्य वो क्षमता त्रिपुरा सरकारता में दादी दिखा साल बरक साल 125 अमेंडमेंट बिल पास कराये एडिशन या वो क्षमता री नहीं राजनीतिक क्षमता री नहीं आकाश तेरी जगह 50 सीट बारी रहना है डायरेक्ट खान रहना है विलेज काउंसिल खाली काउंसिल नहीं नहीं অথচ সিং চিনি কাস্টমারি ল পাস খাই রহজা তিনি 18 19 বছর হয়ে থাকা এডিশন হতে বিল পাস খাই রহমান সিপেনি সময় রহজা কা তিনি বয়া বয়া অ্যাপ্রুভ খালাই জায়গা তিনি ব অন্যকে 37টা বিল কাবু রাজ্য সরকারের ঠানিক প্রসাজা আবনি বাগিনা ভূভাগরা সুপ্রিম কোর্ট কেস খেলাইছে সুপ্রিম কোর্ট হিয়ারিং নাই যেভাবে দেখছে বিসি ইলেকশন নি সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গি ইলেকশন খাইনে বাগৈ 10 বছর নি পরে যে তাবু চিনি কাউন্সিল পাইবে থাকায় জুন মাসের চিনি ইলেকশন নে বিসি ইলেকশন অন্তই ইলেকশন যেভাবে অর্ডার করেছে ইলেকশন খাইনে চান্স মাখা সুযোগ মাখা চিনি বিল আকিরি তনি মানি বাগৈ जों ताबु हियारिं खाय अबो चिनि बिल जत्तन जों चिनि थानि माननाय लैंड राइट्स के सुरक्षाय जत्तन माननाय कोनो वानानि ककरे नों मानिक साहारिया पाना सुप्रीम कोर्ट थांगे जों बिचार होना जों एनआरसी केस खायचा किन्तु चिनि जे सिस्टेम तो जों खालाय जागलिया हाई कोर्ट